आज दिन 11 घटिका समय बालेश्वर सांबादिक प्रकोष्ठ में दिवंगत सांबादिक स्मृति कमिटी पक्षर स्वर्गत सांबादिक तथा राष्ट्रदूत खबर कागजर प्रतिष्ठाता रायश्री उपेन्द्र प्रसाद नायक 16तम तीरदान दिवस पालित होईछि। ଏହି ସଭାରେ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡିଆଇପିଆର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଡିପିଆର ଓ ସମାଜସେବୀ ଏସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ଉପସଭାପତି ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଗଗନ କୁମାର ସେଠୀ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, ଶୈଳ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଦାସ, प्रदीप बेरा, संतोष भगवान दास, शरद चंद्र बारिक, कमलाकांत नायक योगदान पूर्वक स्मृतिचारण करते। अवसर में दुई जन सांबादिक कालांतर खबर कागजर सांबादिक शिवशंकर भई और सुरेंद्र जेना को मानपत्र उपढौकन दे संबर्धित करा जायथिला। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जनता एक्सप्रेस देखना ना भूले।